कमलपुरनि दुर्गा चौमहनि आरडी ब्लॉकनि बिसिंगो शेतराय एडीसी भिलेजनि रियांग बस्तिओ नोंजाकनाय तै चंफेरांग लामानि सानमुंगो यागो गलातेले फास सालो फुंगा आमचानि लुकर लाहार कासुमगो करंग लाख्या आ सालो आमचानि बोरै बदल कुमार घाट कमलपुर लाहार कासु लाख्या लाहार कासुमा बके कसावै थाखा कबांको मालखरो देरामगो लाख्या तंको संग लुखरो लाहार कासुना रकनि कक आमचाय नोंजाकनाय तै चंफेरांग लामानि जंजाल तंगो वातिनि जरा केबर तैसानि तैरकनो नंगानि नांगलाय जाव ताबो करान जरावो तै क्रै अबबाय तैनि बागै बरक जंजालक लायलायजा लाहार कासुमनि कक तमा माने फतेगायनि सिमि पुलिस पातिमा थायो थांखा पुलिस लाहार कासुनाय रकनो कक सावै लाहार कासुमा रसावै मानलिया यागुलो पातिमा थायो थांखा कमलपुरनि सिमि दुर्गा चौमहनि ब्लॉकनि भिडियो नखबै विद्युत निगम बेदकनि कर्मीर बरक लाहार कासुना कक मुरखा दाक्तिना बरकनि सामने रकनो सुफुं जागनानि সমস্যায় লাগিয়া কিন্তু পিএস হইছে বা ডিস্ট্রিক্ট হইছে জল আর রাস্তা কারেন্টের লাগিয়া আমরা এই তিন দাবিয়ে আমরা আজকে রাস্তা অবরোধ করছি বর্ষার সময় চলাকালীন থাকতে আমরা সরাত থেকে তুলে খাই কিন্তু এখন তো বৃষ্টি নাই এই গতিকে জলও নাই সরার মধ্যেও শুকিয়ে গেছে তার কারণে আমরা জল পাইনি